السيرة، أكلة أفريقية يجي منها لحم ودجاج وسمك وجمبري. ابتدأت من مكة حيث أنها وصلت على جدة وباقي المناطق المملكة انشهرت الأكل بصفة عامة اللي هو أكل السيرة. يعني أكلة مشهورة صارت بالنسبة للأجانب أو العرب، يعني أكلة معروفة صارت تقريبا 50 سنة انتشرت في الشرق الأوسط كله. हम रेस्टोरेंट में आया हूँ और मैं हफ्ते में एक बार ज़रूर आता हूँ क्योंकि मेरे घर के करीब भी है और बहुत ही मज़ेदार है और ये अफ्रीका की डिश है।